Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gak makan ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din. Bismillahirrahmanirrahim. Mandabaka li ghairillah ini an-nahyu tawiki kelarangan anil akli sangka mangan min luhumil udhahi sangka pira-pira daginge kewan kurban ba'da salasin sawise telung dina wan imsaki sangka ngeker laham
larangan makan daging di atas waktu 3 hari. Akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala anbana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Az-Zuhri an Salim an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nahang larang Kanjeng Nabi antuk kala ento dipangan apa luhumul udhahi pira-pira daginge pira-pira hewan kurban ba'da salasin sawise mangsa 3 dina. Akhbarana Yaqub bin Ibrahim an Gundarin qala hadatsana Ma'mar qala hadatsana Zuhri an Nabi Ubaidin maula ibni Auf qala sami'tu syahidtu nyaksani ingsun Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah fi yaumi Aidin ing dalem dinane riyaya bada'a mulai sapa Sayyidina Ali bisalat iklan salat qabla al-khutbati sadurunge khutbah summa sallan nulis salat sapa Sayyidina Ali bila adanin kelawan tanpa adan wala iqamatin tanpa qomat. Ya enggak pakai adzan, enggak pakai qomat, nanti dikira sholat subuh kawanan kan ya. Di sini juga enggak pakai adzan, enggak pakai qomat, cuma pakai bilal. As-salatu sunnatan li'idil adha. Semua qala nuli dawuh Kanjeng Sayyidina Ali sami tumitading Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yen larang Kanjeng Nabi ayyum sikayan to ngeker sapa hadun wong suci min nusukihi sangka kewan kurbane ahad seaneng suci fauqa salasi sati ayamin ing dalem dukure 3 dina. Jadi di awal-awal itu haram menahan hewan kurban lebih dari 3 hari karena masyarakat ini masih butuh, banyak yang butuh, belum melimpah ruah hewan kurbannya. Setelah nanti hewan kurban melimpah ruah, nggak habis dimakan 3 hari ya boleh disimpan. Nanti hadis berikutnya. Abarana Dawud qala hadatsana Yaqub qala hadatsana Abi Salih an Ibn Syihab anna Abu Baitin akhbara cerita Abu Baitu ing Salih anna Ali bin Abi Thalib qala sayyidina Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallaha teman-teman larang sapa Kanjeng Rasul kumeng sira kabeh takulu yen ta padha mangan sira kabeh luhuman usukikum ing pira-pira daging hewan kurban sira kabeh pangka salah seneng dalem dukure 3 dina. Al-idnu tawi kiki bab ngidinine Kanjeng Nabi fidzalika ing dalem mengkono al-imsak fauqa salasin. Nah ini hadis yang membolehkan. Khabarana Muhammad bin Salamah wal Haris bin Miskinin qira'atan alidati wajanan alaing atase Haris panauta ingsun iku asma midat ingsun walabdu telapati hadis iku lau kedue Haris Ani Ibnul Qasimi qala hadatsani Malikun an Nabi Zubair an Jabir bin Abdullah yan Nauzat temene Jabir kabar cerita Jabir wa Abi Zubair anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang larang Kanjeng Nabi nakli luhumid dhahaya sang mangan pira-pira daging kurban pada salasin sawise 3 dina sumakola nuli dawuh Kanjeng Nabi kulu mangano sira kabeh watazawwadu padha berbekal sira kabeh wadakhiru lan padha nyimpen sira kabeh. Jadi setelah daging kurban melimpah ruah di antara para sahabat, Nabi malah memerintahkan kulu
wa tazawwadu waddakhiru, makanlah daging-daging itu, kamu buat bekal kemana-mana, bahkan kamu simpen juga enggak apa-apa. Akhbarana Isa bin Muhammadin Zuhbatu Rubani Zuhbah qala Zuhbah Wambana Laysu an Yahya bin Sa'idin Anil Qasim bin Muhammad bin Khabbab bin Mutay bin Khabbab Iku Abdullah bin Khabbab bin Lana bin Sa'idin Al-Khudri Iku Qatima Tuma qasapa Al-Bu Sa'id min safarin sangka lelungan faqaddama mongko nyukuhna ilai maring Abu Sa'id sapa ahlu keluargane Abu Sa'id lahman ing daging min luhumil udhahi sangka pira-pira daging kurban. Faqala mongko dawuh sapa Abu Sa'id ma ana ora ana utawi ingsun iku biakilihi kelawan wong kang mangan laham hatta as'ala sehingga takon sapa ingsun. Fantolako mongko budalan sapa Abu Sa'id ila akhihi maring sedulur Abu Sa'id li ummihi sedulur tunggal ibune Abu Sa'id. Qatadah bin Nu'man rubane Qatadah bin Nu'man wa kana sapa Qatadah iku Badriyan wong kang tau melok perang Badar. Fasala mongko takon sapa Abu Sa'id Al-Khudri ing Qatadah bin Nu'man andalika sangka mengkono luhumul udahi. Faqala mongko dawuh sapa Qatadah bin Nu'man inna satemne kelakuan iku kon hadasa teman-teman nanyar teko ba'daka sakwise lunga sira apa amrun perkara naqdon kang batalno lima maring barang kanu ana sapa para sahabat iku nuhu dilarang sahabat anhu sangka kata Abu Sa'id Nu'man, ini istri saya kok nyuguhi saya daging kurban ini udah berapa hari dari Idul Adha ya. Perasaan saya dulu kan Nabi melarang gak boleh itu lebih dari 3 hari. Nah, tanya sama Qatadah, dia bilang ya memang setelah kamu pergi ini Nabi membuat hukum bahwa setelah 3 hari tak apa-apa karena melimpah ruahnya hewan kurban di Madinah ini. Jadi subhanallah ya, hati-hatinya sahabatnya. Jelas-jelas bojone sing ngekei sik tak takok. Qad hadatsa ba'da kamrun naqdan lima kanu nuhu anhu min akli luhumil udhahi sangka mangan pira-pira daging kurban ba'da salasati ayamin sawise mangsa 3 dina. Akhbarana Ubaidullah bin Zaidin qala hadatsana Yahya an Sa'd bin Sa'd qala hadatsani Zainab an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikuna nglarang Kanjeng Rasulullah luhumil udhahi sangka pira-pira daging kurban fauqa salasati ayyamin ing dalem dukure 3 dina faqadima mongko tumeka sapa Qatadah bin Nu'mani Qatadah bin Nu'man wa kana lana Qatadah iku akhon sedulur Abi Sa'idin akha Abi Sa'idin sedulure Abu Sa'id li ummi tunggal ibune Abu Sa'id wa kana lana sapa Qatadah bin Nu'man iku Badriyan wong kang melu perang Badar faqaddam. Kelebihannya Ahlul Badr itu kan disebut sebagai masyayikhu Badr, itu orang paling utama di antara para sahabat. Masyayikhu Badr itu kalau memutuskan perkara dia paling didengar lebih dahulu setelah zaman
wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikenal dengan istilah Ahlu Badr atau Masyikhatu Badr. Memang apa? Dia orang pertama yang berjuang bersama Rasulullah. Masyarakat Muslim masih minoritas, persenjataan masih minim, mereka keimanannya luar biasa kokoh, diuji sama Allah untuk disuruh perang dan menang. 300 sekian orang, 313, 314 dilawan 1000 lebih dan mereka menang. Yang terbunuh hanya 4 orang. Subhanallah. 4 orang. Subhanallah. Jadi 1000 lebih tentara Quraisy, bangsa Quraisy itu kan sudah bangsa yang kuat, sudah bangsa yang Sayyidul Arab, Sadatul Arab kan julukannya. Gustine wong Arab, semua punya persenjataan lengkap. 1000 lebih ya, lawan 313 wakilah 314. Kalau sirahnya Ibnu Hizam 314. Menang sana 70 lebih meninggal. Kaum muslimin cuma 4 orang saja yang meninggal. Subhanallah. Perang itu kan, duduk dulinan. Ya Allah. 1000 orang mati cuma 4. Maksudnya 300 sekian orang lawan 1000 orang, matinya 4. Kuat, artinya kaum muslim itu kaum yang kuat. Saya kan waktu ding gletak, menek mencret gletak mati. enek apa? Wabah, bukan wabah, enek apa kan? Enek kasus Mina mati, mangane pecel kan? Matinya 3.000 lebih. Jamaah Haji Indonesia mati terowongan Mina. Gara-gara terowongan Mina ini hanya mati apa? Mati ini ya, mati kipasnya mati. Orang akhirnya saling takut, saling panik, terus tabrakan, injek-injekan, akhirnya pada mati. 3.000 lebih yang meninggal. Korban terbesar di seluruh dunia itu orang Islam, Indonesia Raya. Ya Allah. Tapi setiap tahun sekarang berkurang. Tren kematian, istilah tren kematian jamaah haji Indonesia itu. Hampir tiap tahun paling banyak orang mati itu dari Indonesia. Karena yang berangkat ronek wis sepuh-sepuh Kang. Umur sudah 70 takut berangkat. Sekarang kan enggak. Sudah muda-muda itu sudah mampu haji. Kalau muda kan lebih kuat. Anak wis tuwek haji, kok disenggol koncone
Roboh. Ini. Abarana Ubaidullah bin Sa'idin qala Yahya Sa'd bin Zakwan qala hadatsani Zainab bin Sa'idin al-Khudriyan. Tahun ini kemungkinan besar ya tidak ada haji. Tidak ada haji untuk apa? Tidak tahu apa untuk luar Saudi apa luar Makkah apa. Tapi insya Allah kalau di sana ya yang berada di sana mungkin tetap haji sama dengan jamaah sholat itu yang di luar lingkungan Ka'bah ya dianjurkan nggak usah datang karena dapat rukhsah, sudah nggak usah datang. Nah kalau rukhsah menurut teorinya Ahmad bin Hanbal, wabil khusus apa ini Dawud Ad-Dhahiri ya, itu kan rukhsah berubah bisa jadi azimah. Shadaqatan tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqati. Tapi faqbalu shadaqati di sini al-amru lil wujub. Berubah jadi rukhsah fi zamanil ad-darurah, berubah jadi azimah. Gitu lah. Itu teorinya. Makanya kalau kemudian ini rukhsah, kamu gak usah pergi ke masjid. Cek double kayak tak gembok masjid ini. Itu teorinya mereka tidak apa-apa. Karena sama halnya dengan puasa. Ini di Rawaiyul Bayan kan ada tuh ya. Sama halnya dengan rukhsatus iftar fisyam. Kalau sama tetap ngotot puasa menurut dia, ya, menurut madhab ini, maka puasa sampean tetap tidak sah dan wajib qadha, kan gitu. Nah, teorinya ke sana. Kan aja melok-melok, kok melok untuk madhab bengok-bengok, salah kamar Cak. Salah kamar. Ya iku, babe kurang ngaji ya ngono iku. Gak ro kamare nondi karo. Kamar kita bukan di situ, kamar kita itu rukhsah. Ya rukhsah. Man syaa akhoda wa man syaa taraka. Itu rukhsah menurut jumhurul ulama. Man syaa akhoda wa man syaa taraka. Barang siapa mau mengambil rukhsah diambil, kalau enggak tidak. Nah, itu namanya jumhurul ulama. Dawud Ad-Dhahiri beda. Dawud Ad-Dhahiri ar-rukhsah innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasuhu kama yu'ta azaimuhu. Allah senang kalau rukhsahnya ini dilaksanakan sebagaimana hukum azimahnya dilaksanakan. Artinya rukhsah bukan menjadi sunnah, tapi wajib diambil. Ngono. Jadi faqbalu shadaqati, shadaqatun tasaddaqallahu biha, faqbalu shadaqati itu al-amru yadullu lil wujub untuk Dawud Ad-Dhahiri. Untuk jumhurul ulama yang kita anut, al-amru lil ibahah, bukan lin nadab di sini, lil ibahah. Man syaa akhadha wa man syaa taraka. Makanya orang kita walaupun musafir, walaupun sakit ya toh, gak seberapa parah, tetap memilih lebih memilih puasa daripada tidak puasa atau mengambil
Ruksa. Kenapa gak wurung ya meni poso maneh, nyaur maneh. Lah saiki ae enak ana kancane bareng-bareng kan gitu. Nah, itu apa pendapatnya jumhurul ulama. Anahyu tawiki larangan dimang. Abarana Ubaidullah bin Zaidin qala hadatsana Yahya an Sa'd bin Sa'd qala hadatsani Zainab an Nabi Zaidin al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunang larang Kanjeng Rasul lan lukumil dhahi sangka pira-pira daging kurban. Bangka salah satya ya meneng dalam dukure terung dina bakat imam kadumeka sapa kata dadu kata bin Nu'man wa kana lanono kata daika khabi Zaidin sedulur lorone Abu Zaid li ummihi kedue ibu Abu Zaid bahkan anono sapa kota daiku badrian ahli badar pakadamu mongko padha nyukuhna sapa ahlul batillahi maring qatada Faqala mongko ngucap sapa qatada laisa ana torana iku qatnahat tadi ya hadis pertama tadi yang sama ya sama Waqaddamu mongko nyukuna sapa kaum lain maring qatada faqala qatada laisa rana tarana iku qatnaha teman-teman ngelarang anhu sangka laham sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Abu Sa'idin Innahu zat mene Abu Sa'id innahu zat mene kelakuan iku qad hadasa teman-teman tumeka iki qad hadasa teman-teman anyar tumeka fihi ing dalem laham apa amrun perkara ya ada pembaruan ada nasakh mansuh Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nahang larang Kanjeng Rasul nang kita nakulan teman kita ing laham fauqa salasati ayamin ing dalem dukure telung dina sumara khasan uling bareng kemurahan Kanjeng Nabi lana maring kita nakulan to ngucap kita nakulan teman kita ing laham wa nadakhira lan nyimpen sapa kita ing laham ya sekarang sudah ada hukum baru akhbarana Amr bin Mansurin qala hadatsana Abdullah bin Muhammadin wa Wad bin Muhammad wa Nafaili qala hadatsana Zuhairun tabi riwayat wa ambana Muhammad bin Ma'dan bin Isa qala hadatsana Al-Hasan bin Ayyuna qala hadatsana Zuhairun qala hadatsana Zubayd bin Al-Haris al-Buhari bin Disarin Nabi Buraidah dan Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni zatam nang suniku kuntana sapa ingsun iku nahaitung larang ingsun kumeng sira kabehan salasin sangka daging telung dina an ziaratil kuburi sangka ziarah kubur fazuru mongko ziarah sira kabeh ing kubur walidazidkum lan becik nambahna kumeng sira kabeh apa ziaratuha ziarah kubur khairan iku luwih bagus berarti ini gini wali tazidakum ziyarataha atau ziyaratuha khairun jadi nyimpen an walidazid drapun to yento nambahi kum ing sira kabeh apa ziyaratuha ziarah kubur khairan iku luwih bagus
wa ya nahyu wa nahaitu lan nglarang sapa ingsun kumeng sira kabeh luhumin udhahi sangka pira-pira daging kurban pada salasin sawise telung dina pakulu mongko padha mangan sira kabeh minna sangka udhahi luhum wa amsiku padha ngekera sira kabeh maing barang syi'tum karep sira kabeh wa nahaitu. Jadi ini Nabi menjelaskan dalam satu kaul, dalam satu hadis kauliyahnya beberapa hal yang dimansuh oleh Rasulullah. Ziaratul kubur dimansuh, kemudian luhumul udhahi ba'da salasin dia mansuh. Terus apa lagi ini? Ya, terus bejana untuk minum juga dimansuh ini. Fakulu mangka padha mangan sira kabeh minna sangka luhum wa amsiku ngekrar sira kabeh mang barang situm karep sira kabeh wa nahaitu lan nglarang sapa ingsun kumeng sira kabeh anil asribati sangka pira-pira inuman fil auiyati ing dalem pira-pira wadah ngombe fasrabu mongko padha ngombe sira kabeh fi ayyi wi'ain ing dalem dindine wadah situm karep sira kabeh. Wala tasrabu aja ngombe sira kabeh muskiran ing barang kang mabukna. Walam yadkur lan ora nuturna sapa Muhammadun wa amsiku ing lafat wa amsiku. Abarana Labas bin Abdul Ladim al-Lambari wa al-Ahwad bin Jawab bin An-Namar bin Surayk Nabi Saqab bin Zubair bin Adi an Ibn Buraidah dan Nabi qala dimansuh yang terakhir al-awiyah lil asribat itu gini, kayak apa namanya, gendong kurma itu loh Kang, itu kan zafir, nakir dan sebagainya itu kan haram di awal. Kenapa? Karena dipakai oleh para sahabat untuk cam-caman khamr gitu. Nah begitu dunia para sahabat sudah bersih total dari khamr, kan khamr kan pengharamannya tadriji, apa namanya, berangsur-angsur, gradual. Jadi begitu kota Madinah sudah bersih dari khamr, ya diperbolehkan oleh Nabi untuk minum pakai wadah dari gendongnya kurma, zafir, muzaffat dan sebagainya itu boleh. Yang pakai tir barang itu lah istilahnya, nah itu boleh lagi, boleh. Kenapa? Sudah nggak ada orang pakai itu untuk ngecam khamr gitu. Jadi diharamkannya itu bukan karena wadahnya ini terbuat dari gendong kurma, kemudian ada tir-tiran, bukan. Jadi faktornya karena dipakai untuk menyimpan minuman keras, gitulah. Wa akhbarana Labas bin Abdul Ladim al-Lambari anil Ahwaz bin Jawab bin Ammar bin Zuraikin tukangnya mlebu kabeh. Mafi amil sama sekali. Ya catatan paling jadi libur. Nek libur terus ya alhamdulillah. Urung delok ta wis. Nek gak awakmu lho wis namburi wis delok ya. Maaf saya gak ono blas. Ya wis delok ya. Mafi ahad. Mafi amil ahad. Ya catatan ya. Ono. Maujud. Oh. Piye sih? Sing sitok maujud. Gak ono nasa mansuh iki. Piye? Maujud sapa? Nah tekone awan paling. Jam pira tekone?
Sasab ya. Oh, awakmu kepiye sih za? Wah. Sopo iki sing dipasrahi iki? Hamzah sering ngono. Ya, repot aku. Didelok Kang. Entak kok nulis masuk di Jawa tiap hari, harus tiap hari. Nek gak tiap hari kok kalau kita yang rugi, kalau nggak pas dia yang didolimi kan gitu. Repot. Podo iki mbek sapa? Jawa Tengah ku. Iku padha ngantukane iku wis tambah nemen iku sapa iki? Yo nanti arek iku gak ngaji. Endi kancamu? Masuk kurang turu mulai subuh sampai jam ini. Kan gak ada kegiatan sama sekali. Wong subuhan yo gak jamaah. Iya sih arek-arek iku. Abaran al-Abbas bin Abdul Latif al-Ambari al-Ahwaz bin Jamal bin An-Namar bin Suraikin An-Nabi Isa bin Zubair bin Adi bin Zubraidat An-Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini satu ning jane kuntu ana walam yadkur lan ora nuturna sapa Muhammadun rawi Muhammad wa amsiku ing lafat wa amsiku yang tadi itu. Lafat amsiku tidak ada di riwayatnya Imam Muhammad. Ini satu menengson iku kuntu ana sapa ingsun iku itu nglarang sapa ingsun kemeng sira kabeh lukumil udhi. Sangka pira-pira daging korban pada salasen sawise telung dina. Nah ini Kang. Wa anin nabidhi sangka cam-caman kurma badek illa fisikain kejaba ing dalem wadah wa an ziyaratil kuburi sangka ziarah kubur bakulu mangko mangan sira kabeh min luhumil udhahi sangka pira-pira daging kurban ma barang pada pertelo pemalakum sira kabeh wa tazawadulan padha berbekalo sira kabeh wadakhiru padha nyimpen sira kabeh wa manutawi sapane wong parata ngarepno man ziaratal kuburi ing ziarah kubur fa inna zatun ziarah kubur iku tudzakiru ngeling napa ziarah kubur al akhirat ing akhirat wasrabu ngombe sira kabeh wataku wedya sira kabeh kula muskirin ing saben-saben barang kang mabukna. Al-iddikharu dawi kiki nyimpen daging kurban minal udhahi sangka pira-pira daging kurban. Al-iddikharu dawi kiki nyimpen minal udhahi sangka pira-pira daging kurban. Abarana Ubaidullah bin Sa'idin qala hadatsana Yahya Malikin qala hadatsani Abdullah bin Abi Bakrin an Amr an Aisyah qalat Aisyah Dafat podo budalan sapa dafatun sak golongan min ahlil badiyati sangka penduduk perkampungan Badui Hadratal Adha ing nekani Idul Adha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulo padha mangan sira kabeh wadakhiru padha nyimpen sira kabeh salasan ing telung dina. Ya udah ini kalian bawa pulang dikai bekal akeh karo Kanjeng Nabi hewan kurban orang-orang dari perkampungan karena kang ono pondalan karena ba'da dari kang kalu karena ono faqala Rasulullah kulu wa dakhiru salasan falamma kana nalikane tinemu ba'da dalika sawise mengkono kulu wa dakhiru
Qalu ngucap sapa ahlul badiyah ya Rasulullah tu Kanjeng Rasul linan nasazat menungsa iku kanu ana sapa nas iku yantafiuna padha ngalap manfaat sapa nas min udhahihim sangka pira-pira kurbane hewan kurbane nas ya jemiluna padha bagusi sapa nas minna sangka udhahi alwadaka ing gajih wa yattakhiduna lan padha ngalap sapa nas minna sangka udhahiya al askiyata ing pira-pira grebo minuman. Kala dawuh Nabi wa mau tawiya baiku dzaka mengkunu yajmiluna maksud kamu itu apa? Kala alladzina haituna idza qala ngucap sapa ba'dun min ahlil badiyah alladzi yaiku perkara nahaita nglarang panjenengan min imsaki luhumil udhaqi sangka ngeker pira-pira daging kurban. Saya kok gak paham maksud kalian itu, kata Nabi. Yang dimaksud kalian di sana dipakai untuk buat tempat air minum kurban, dipakai tempat air minum, kemudian dipakai untuk gajih nempelin perahu, itu gimana maksudnya? Begini Nabi jenengan kan enggak memperbolehkan nyimpen hewan kurban lebih dari 3 hari. Oh iya. Jadi orang Badui ini yang hadis yang keberapa itu memperjelas lagi tentang nasakh mansukh. An imsaki luhumil udhahi sangka ngeker pira-pira daging kurban. Kala Nabi innama nahaitu angin bestine ngelarang sapa ingsun lidafati kanggo sijining golongan alati kang dafat wis tau budalan sapa dafa itu saya larang gara-gara ada rombongan orang Baduy ini perlu saya kasih banyak daging-daging, kasihan mereka dari pedalaman. Kulu saiki mangano sira kabeh wa dakhiru padha nyimpeno sira kabeh wa tasaddaku lan padha sedekah sira kabeh. Bahasa hadis memang begitu. Kabarana Yaqub bin Ibrahim an Abdurrahman yan Sufyan an Abdurrahman ibn Abis Nabi qala dakhaltu manjing ingsun ala Aisyah ing atase Sayyidah Aisyah wa qultu mangko ngucap sapa ingsun akana ana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yandang larang Kanjeng Rasul luhumin udhahi sangka pira-pira daginge pira-pira hewan kurban bada salasen sawise mangsa 3 dina. Qalat Sayyidah Aisyah na'am ya asabangen yana sing menungso apa siddatun paceklik fa ahabba mongko demen sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu taima yen to paring mangan sopal goni wong suki al fakir ing wong melarat sumakola Nabi laqad raaitu teman-teman ningali ingsun ala Muhammadin ning keluargane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakuluna kali padha mangan keluargane Muhammad al qura'a ing balungan sikile wedhus qura' kekil bahasa kita Al-Qura'a ing balungan sikile wedhus pada khamsa asyrata sawise 15 dina. Kultu ngucap ingsun mimma sangka apa dzaka utawi mengkono qura
Fadhahikat mongko bujeng sapa Sayyidah Aisyah, faqalat Sayyidah Aisyah, masyabi'a ora tau kenyang sapa alu Muhammadin keluargane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khubzin sangka roti makdumin kang dikei lawuh, makdumin kang dikei lawuh salah sata ayamin dalem mangsa 3 dina. Ini kang jadi Nabi dan keluarganya Rasulullah itu menurut keterangan Sayyidah Aisyah tidak pernah kenyang roti yang dikasih lauk pauk, roti tok, kurma tok, roti dikasih daging itu misalnya 3 hari berturut-turut itu tidak pernah terjadi. Subhanallah. Hatta lahika sehingga nyusul sapa Kanjeng Nabi bila iklan Allah, sampai Nabi berpulang ke Allah. Abarana Yusuf bin Isa qala hadatsana al-Fadl bin Musa qala hadatsana Yazid bin Yazid iku ibnu Ziyad bin Abil Jadi an Abdurrahman bin Abi Sunan Nabi qala bi saltu takon ing senai sateng sedan san lukumil udhi sangka pira-pira daging kurban. Faqala qalat dawu sapa Aisyah kunana sapa kita iku nakhba'u nyimpen sapa kita al-qura'a ing sikilan wedhus li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sumaya kulunulin dahar Kanjeng Nabi hu ing qura'. Dagingnya habis dibagi karet dedelan. Abarana Suhaid bin Nasrin qala bana Abdullah yani ibn Aunin an-Nabi ibn Sirin an-Nabi Sa'id al-Khudri qala nang larang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nimsakil udhiyati sangka ngaker pira-pira daging kurban pangka salasati ayamin ing dalem dukure 3 dina. Sumakola dawuh Nabi kulu mangano sira kabeh waat imu paring mangano sira kabeh. Babu dzabaihil Yahudi utawi kibab nerangno pira-pira sembelihane wong Yahudi. Ambarana Yaqub bin Ibrahim qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Sulaiman bin Mughirah qala hadatsana Humayd bin Hilal qala hadatsana Abdullah bin Mughaffal qala tulia diklembrehno didukno apa jirabun gentong min syahmin sangka gajih yauma Khaybar ing dalem dina Khaybar. Faltazam tu mongko netepi sapa ingsun hu ing jirab. Kultu ngucap sapa ingsun la uti ora paring ingsun akadan ing wong suci minggu sangka jirab sean ing suci-wiji. Faldafatu mongko noleh sapa ingsun faidan tumadaan Rasulullah utawi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tabassamu khalih mesem Kanjeng Nabi. Piye maksudnya kan? Jadi Abdullah bin Mughaffal ini termasuk yang ikut perang waktu perang Khaybar. Nah, perang Khaybar itu kan nggak sampai terjadi peperangan tuh. Belum perang sudah takluk. Nah, di antara jarahan perang, fek, tapi bukan jarahan perang di sini, bukan ghanimah ya, fek di sini karena nggak terjadi peperangan. Itu dapat jirab min syahmin, sak gentong ini penuh dengan gajihnya hewan hasil sembelihannya orang Yahudi Khaybar. Lah si Abdullah bin Mughaffal ini dapat bagian sak gentong besar itu.
Nah, dia kan tahu bahwa itu halal karena sembelihannya orang Yahudi. Pokoknya ini enggak saya bagi ke siapapun, untuk saya sama keluarga saya. Terus nengok gini dadak ada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mesem, yo kak aku gak jaluk. Wa ta'amukum khillul lahum wa ta'amuhum khillul lakum. Jadi ta'amul Yahud wan Nasara itu boleh. Dabihatu man utawi sembelihane wong, utawi iki ku nerangno bab sembelihane wong lam yu'raf ora dikenal sapa man. Abarana Isaku banu Ibrahim qala dazana Nadhr banu Shumailin qala dazana Isamu banu Urwatan Nabi an Aisyata anna nasan zatumne menungsa minal Arabi sangka pira-pira badui kukan wana sapa nas iku yatuna nekanin nasna ing kita bilah min kelawan daging wala nadri ora ngerti kita adzakar wana ta padha nuturna sapa nas adzakar wana ta padha nuturna sapa nasan ismallah ing asmane Allah la ing atase laham. Sayyidah Aisyah ini gimana hukumnya? Mereka ini nggak tahu statusnya. Orang-orang Badui itu ngerti bahasa Arab apa, ngerti Bismillah apa enggak itu. Ini daging dari mereka. Amla tawara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uzkuru nuturna sira kabeh ismallahi ing asmane Allah azza jalla alaihi ngatasé laham wa kulu lan padha mangano sira kabeh. Ini untuk yang syubhat, untuk ulama yang menyatakan biwujubi tasmiyah al-dzabihah, diwajibkannya nyembelih dengan menggunakan basmalah. Tapi jumhurul ulama tidak wajib nyembelih itu menggunakan basmalah. Yang penting dia beriman, jelas-jelas dia orang mukmin, nggak pakai bismillah langsung baca ngene langsung tugel halal. Gak usah leret-leret ini langsung ditugel del ngene halal. Tambah loro kabeh mau ekrek-ekrek ngene kan. Impet ae. Ketek ngene. Sakno pitike ngene-ngene. Langsung tugel ngene. Del ngene lho enak. Tambah gak loro blas. Gak usah bismillah gak apa-apa. Jumhurul ulama. Ya, hadis ini tidak boleh dipahami bahwa nasan minal a'rab ini tidak jelas dalam pengertian dinnya, tidak boleh. Ya jelas-jelas orang mukmin ini yang ditanyakan sahabat ini orang beriman. Kalau tidak beriman musyrik jelas haram. Sahabat sudah paham itu. Maka jangan dipahami ini hadis berarti untuk kita yang meragukan terhadap makanan yang enggak jelas asal usulnya halal atau haram, kita penting bismillah lalu dimakan menjadi halal. Bukan begitu ini hadis ya, bukan untuk itu. Halal ya halal, haram ya haram. Ini subhatul dzikrillah saja. Hadis ini tentang subhatul dzikrillah. Orang-orang Badui itu Nabi nggak tahu, saya kayaknya nggak pakai bismillah, angger jeblat itu angger disembelih aja. Nah, karena sahabat memahami bahwa walaupun mukmin itu dia tetap harus menggunakan bismillah. Sebagian sahabat memahaminya begitu, gitu loh kan, paham nggak? Jadi ini bukan untuk sesuatu yang nggak jelas asal usulnya. Terus wah ini
Gak jelas ki mbuh kok sapa. Bismillah halal. Nah, itu enggak boleh itu. Barang syubhat ya syubhat. Apalagi jelas barang syubhat itu kan asal usulnya macam-macam. Maka na aslu haraman faharamun, kan gitu. Maka na aslu halalan fahalalun. Wa mastubiha minhuma faharamun. Kalau syubhat ada banyak. Kalau misalnya syubhatnya lebih dekat kepada haram, ya jadinya haram, Kang. Iki duit. Jelas-jelas bapakmu ini koruptor. Ya, misalnya naudzubillah ya kan. Ini contoh paling mudah kan itu. Maling kok dipikir maling gak enak kan ya, koruptor. Bapakmu ini jelas-jelas koruptor. Lah, tapi bapakmu juga pengusaha besar, punya minyak, punya ini. Pabrik minyak, bukan minyak goreng. Nah, ini kan syubhatul mal namanya. Nah, maka di situ saya lihat di usul fikih ada dua hukum situ. Tapi kalau maka na aslu halalan, ya saya lihat di usul fikih, ya kan? Nanti jadinya halal apa haram? Khaltatul harami jadinya haram. Kalau mau hati-hati, ya. Iya nasibku terusan. Aku gak dikirimi Pak ya gak usah dikirim. Daripada kamu belajar dengan makan uang haram. Dabihatu man lam yu'raf ta'wilu qawli ta'ala wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Nah ini kan pengertian dari firman Allah, wa la ta'kulu aja padha mangan sira kabeh mimma sangka barang lam yuzkar ora dituturno apa ismullahi asmane Allah alaihi ngatasé ma. Jadi kembalinya ke khilaf ulama ya. Dilihat di fikih lagi. Abarana Amr ibn Ali qala dazana ya qala dazana Sufyan qala dazani Harun ibn Abi Waqid wa Abi Waqid iku Harun ibn Andarat an-Nabi an Ibn Abbas fi qawli azza jalla wa la taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Qala dawu sabaru ibnu qala dawu Ibnu Abbas khosoma